Okay, mga kasimanwa, live sa sangkalugar iya sa may area Balete, no? Ako nga nga ginatindugan, o aman nga ginatindugan ni kasimanwang Jerome, bubanta naton mga 150 meters, no? Forward mga kasimanwa, ay nag-atras kita iya sa may kalsada nga parte. Nakita rong reportedly missing person na posted man Balete Municipal Police Station mga kasimanwa. Inabubanta mga alas 8 kay nagilamang nga agahon pasintabi sa mga nagapamantaw sa mga naga-live stream mga nagapamati katon, no. Medyo masaylan ro content aton nga balita, no. Exclusive natin makaron actually sa Energy FM Kalibo mga kasimanwa. Kakaabot yang aton nga Balete MPS pero nagbalik pa, no. Nag pull out para patrol para nga magbuo pait nagakaigo nga gamit kay man ro reported nagliso gali ro patrol yato si babaw. Okay, hararo patrol Balete PNP, no mga kasimanwa. Reported nga missing ko nagligan nga adlaw, no, si Esmelito Ramos ay bangkay gut ang nasapuan it mismo manana karon nga mga miyembro pamilya iya sa area, no mga kasimanwa. And sa initial naton nga pakipaghinunanon kay ina ay wa nga ni signal sa area, no. Nasa yuran naton nga nasa anom nga adlaw kanom nga adlaw gon makaron mga kasimanwa bago nakita rodaya karang missing person, no, sa sapa. As of this time as we speak wa pa to mabuo sa area mga kasimanwa, nasa state of decomposition ngon, no. Sungkuro karang nga background sugid kay inat ana nga magugang katon maurahay may depression, no, may nervous breakdown. As per confirmation man pila naton ka mga barangay officials siya sa may area, particularly to mention na naton Feliciano Balete, no. Sugid nga ni nga hatot ana gumumpat ahalin sa anda karon nga ginaistaran nga bagay bali anang manghod man mga kasimanwa sa tunga doon karon nga madugom nga palibot nagdinagagan mga kasimanwa ginginahay ayam harangani kay naginamang nga agahon sa punot ana nga ba gakaya na to kay na gakaya mga kasimanwa sa sapa pang parte. Unfortunately dahil nga ni nga pag ilinugan ko pilang adlaw nga ra basko gruugan nagmay pagbaha nga na eksperyensyahan, no. Hakwan ta imora medyo hapintag imora sa kakahoy man yan tapos sumangit sa nangukaman nga mga kabutungan, no, mga butong mga kasimanwa. Hopefully makita ninyo na sa picture nga ginsend naton sa aton nga Facebook page mga kasimanwa, no. Ngani nga somehow pisar nga pilang adlaw nga ilinusoy won gid man maggayo gid mga kasimanwa ag natuldukan makaron pag ilinusoy pamilya sa day karang reported missing person mga kasimanwa. Nakita kay nagid lamang nga agahon aton naging agtunan iya sa area, no. Haror pila ka mga miyembro pamilya mga kasimanwa nga nagabutan iya sa area para ngani nga magtan-aw man, no, ag magpaabot simpatiya sa anda karon nga pamilya nga nadugaan nga na ikmanghod man, no. Kahapon na sanda actually agtorya sa Balete Municipal Police Station para nga mag pablatter, no. Una nga ni ro ana karon nga itsura posted man sa social media mga kasimanwa. So makaron don hay ginahugat-hugat rong disposition pa pamilya pero initially again nagmention nga waon man kinahanglan presensya pa taga-Soko, no, sa pagpati nga wa matay mora kontra wa man dahil kunano nga mga problema sa libot galing yang, no. Medyo ginatake baga if I may use the word, no. Sa anak karon nga nervous breakdown gumumpat magaaga mga kasimanwa nagdinagagan ag haraw tangani yata sa sapa nakita, no, mga kasimanwa kinagilamang nga agahon, no. So standby lang kita man sa dugang pakaranga information aton karang breaking news, no. Bukod ta dayon nga bagay aton nga clarification mga kasimanwa urong nahamtangan itday karang ginasugid naton nga sapa kundi alin sa aton ginatindugan estimated ta 150 meters, no. Urong distansya mga kasimanwa nasa state of decomposition yung itday karang persona mga kasimanwa kat makita ro kulay kung na may gambong pa to kay natanan babaw dagom. Si kasimanwang Jerome actually rong nanaog kay inagid sa magapit sa area may mga gutay, oo may mga gutay di mo sa tutay mga kasimanwa anak karon nga gawas, no. Mga kasimanwa bago imo nakita kay man ro istorya katon sa bilog kay na may barangay tanod nga nagsugid katon kapamilya man yani nana, no.
nga kung ano ba nga sistema nga ginpanaugan gid dito sa tubig gin kugabo mga kasimanwa no ngani nga oo may manahugman pa abi sorry sa mga nagapupamahaw may nahugman man jud natawag gid andang atensyon no nga panaugan dito agdatot angani again pasensya may mga gangaw tabi sa palibot nato dayon nga Jerome Lastimong sa para sa patas ag may tagipuso niya pagpanerbisyo publiko sa man ako sa gapon sa Kasimanwang Malbert Dalida number 107.7 Energy FM Kalibo Kasimanwa ko palangga ko. Ito pa tayo mamam sa tubig. Ano ni mo imaw, tiyo? Ayun. Yan na, ano balik na naman. Okay. Sa suba, sapa. Mas kung tabero kon sapa. Pahawak mo na. Sige lang. By the way, thank you sa aton yung mga live streamers, no? Balik-balik kita mga kasama nanugat natin yung agto iya sa kwan sa kalsada nga parte arong mga kapulisan nga nagpanaog man to sa area, no? Mga kasimanwa. Again, aton nga nga breaking news ay parte raya sa reported kung nagligad nga adlaw nga missing person, no? Ano karang pangagan si Ismilito Ramos. May pilang adlawon gali man nga naduga mga kasimanwa. Wala. By the way, thank you so much sa mga nag-live stream katon. Salamat sa pag-like ag pag-share mga kasimanwa. Sa mga late viewers naton, nayang bukonta it nayang mabaskog abyor mahina signal to sa area ani pasaka kita riyan, no? Mga estimated ta lang man mga 150 meters away halin sa sapa kung sa siin nakita dahil karang persona mga kasimanwa. Pasensya again sa mga nagapupamahaw na sa state of decomposition ngon, no? Di mo sa mga itutay ano posible bin nakababad ra sa tubi ko pilang adlaw pa nga nagliligad pagkatapos imora ginapatihan nga sa anak karon nga pagdinagagan alin sa pagumpat na sa anak karon nga panimagay, no? Mga kasimanwa na kaagtot area sa may sapa, no? Ag possibly nga nagumos mga kasimanwa. At least through pag-usoy it pamilya, no? Natapos yun gidman mga kasimanwa makaramis mong adlaw it Martes, February 24, 2026 mga kasimanwa. So iyan naman for the information aton nga mga live streamers ro aton nga balay MPS ag without kon tawgan pagid man da itsoko, no? Kay man do pamilya mismo kay na naghambag aton through our video recorded interview sa magugang nga wa man it foul play sa day karangan natabo mga kasimanwa kundi dayarahay merely na biktima it pagkagumos matapos nga magdinagagan sigon tag imaw karahay nagagasapper abira actually it nervous breakdown mga kasimanwa.